Saluto a Sua Eccellenza e tutti i sacerdoti, le suore e a voi, cari cittadini di America. I want to say hi to the bishop and all the Quiero saludar al arzobispo, a todos los sacerdotes y a todos ustedes Un ciudadanos. saluto particolare rivolgo alle suore, servitori di Puri Cuori di Gesù e di Maria, in modo particolare alla Madre Generale Adele. A particular thanks to the servants of the Pierce Heart. Muchas gracias y un saludo especial a las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María, especialmente a Madre Adela. Che ho accolto con grande gioia l'invito della Madre a condividere con voi i miei ricordi su Giovanni Paolo II. I welcome with great joy the invitation that I was given to. Me causó un gran placer el recibir la invitación de venir a compartir con ustedes los recuerdos que tengo de su santidad Juan Pablo II. Posso condividere con voi i miei ricordi su Giovanni Paolo II, accanto al quale ho avuto grande fortuna e la grazia di vivere per 9 ultimi anni della sua vita. I'm very happy to share with you Y soy muy feliz de compartir todos los recuerdos, el tiempo que yo compartí con Juan Pablo II, especialmente que tuve la gracia de convivir con él por los últimos 9 años. In diverse epoche della storia umana la provvidenza divina mette sul nostro cammino i profeti, testimoni della fede. in different eras Y of en human history, muchas divine épocas de la providence historia put in our humana, la children, divina providencia ha puesto en nuestra jornada profetas que son testigos de nuestra fe. Il compito di annunciare la buona novella e la volontà di Dio. they have the task to Ellos han announce tenido la good tarea news, de anunciar la buena nueva y la voluntad de Dios. Sentono il dovere di esortarci a mettere Dio al primo posto della nostra vita. They perceive the duty to urge us Y el deber y la obligación de poner a Dios de primero en nuestras vidas. Per me anche per noi quasi tutti uniti, Giovanni Paolo II era un uomo straordinario. for me and for all of us. Para mí y para todos nosotros, Juan Pablo II era un hombre extraordinario. Come noi, allo stesso tempo era diverso da noi e dagli altri. Even though he was like us, he was Aún él era como nosotros, él al mismo tiempo era diferente de nosotros y de las otras Da gentes. tutti per il suo comportamento, per il suo atteggiamento, il modo di parlare, il modo di agire. he was different in fact Él era diferente de hecho conduct, in his attitude, en su conducta, en su disposición, en su forma de hablar reacting. y cómo reaccionaba. Particolare, in modo straordinario, irradiava luce ed influiva in maniera positiva sugli altri. In an extraordinary way, En una forma extraordinaria, él irradiaba luz y tenía una influencia muy positiva en todas las Lui gentes. si percepiva pace, si sentiva al sicuro, si avvertiva un'autentica cordialità. being close to him, Estando cerca de él, podrías recibir la paz y sentirte tranquilo, seguro, y podías captar una cordialidad auténtica. Aveva tanta forza, da dove nasceva questo suo straordinario carisma. where such a strength was coming ¿De dónde salía from, tanta this, fuerza? ¿De dónde salía ese carisma tan extraordinario? Tutta questa sua ricchezza spirituale si è manifestata poco a poco con la sua crescita e poi con la maturità. this spiritual richness manifested Esa riqueza espiritual se le manifestó poco a poco during his own growth. durante su juventud y luego en su madurez. Sin dai primi anni era infatti un allievo zelante e diligente. Since the first years, in fact, he was at zeal. Desde sus primeros años él era un estudiante muy dedicado. Lo studio ed essendo anche una persona dotata di grande senso di responsabilità, sapeva che un'adeguata e approfondita preparazione gli avrebbe consentito di assumere in futuro importanti impegni.
He loved culture and studying, and given that Él he had a great amaba la cultura y los estudios y tenía un alto sentido de responsabilidad y sabía and profound preparation que una preparación adecuada y profunda commitments, le hubiera permitido a él cumplir con los compromisos importantes del futuro. Potremmo definirlo un uomo di fede. if we should talk about Si debemos de definir y hablar de su modo de ser, podemos definirlo como un hombre de fe. Tutti i suoi pensieri erano sempre indirizzati verso a Dio. given that all of his thoughts were Dado de que todos sus pensamientos estaban dirigidos siempre hacia Dios Era anche una preghiera incessante. his same life was a constant y su prayer. vida misma era una oración constante. Nel suo cuore erano imperse le parole di San Anselmo. In the depths of his heart, En las profundidades de su Saint corazón, Anselm were, las palabras de San Anselmo estaban grabadas. Con ciò di cui io vivo. I feed you with this. Yo te alimento aquí Come sacerdote aveva para tu vida. la consapevolezza che il servizio della parola è la manifestazione di ciò che prima è stato preparato nella preghiera e che la verità annunziate devono essere prima interiormente vissute, devono cioè prima trovarsi nello spazio della preghiera e della meditazione. As a priest, he was Como sacerdote, él estaba constante de que al servicio del mundo y que el servicio del mundo era la manifestación was prepared before in prayer. y tenía que prepararse en oración The announced thoughts y que should los be pensamientos inside first. You should find them tendrían que encontrarse primero en la oración y en la meditación. Motivo Giovanni Paolo II non sottraeva mai tempo alla preghiera e doveva averne a disposizione sempre tanto quanto egli stesso sentiva che gli fosse necessario. For this reason, John Paul Por esta II razón, never Juan took Pablo time II away from prayer. nunca se alejó del tiempo de oración. Time, Él tenía que tener tiempo suficiente durante el día, felt that it was necessary. cada vez que él creía que eso era necesario. La cosa più importante This was the most important time. Este era el tiempo de más importancia. per fare altre cose. He would never renounce to this time to Nunca hubiera renunciado Mai la giornata a este tiempo de oración sobre cualquier otra cosa. prima pregato. He would never start his day Y no without comenzaba first praying. el día sin antes haber orado. Voglio dirvi che la mattina presto, appena alzato, ancora prima di lavarsi, prostrato per terra nella sua stanza, l'addetto da letto recitava già Santo Rosario. My dear, I want to tell you that Y if, que, mis queridos, in the morning quiero decirles que en la mañana, would wake up en cuanto él se levantaba, before incluso aún de su aseo personal, previo a su aseo personal, él se postraba en el piso y rezaba el Santo Rosario. Recava in cappella per le preghiere mattutine e la meditazione. only after he would Después de haber hecho eso, es que él iba a la capilla para las matinas y las meditaciones. Desidero sottolineare che egli pregava ogni giorno e che lo faceva in maniera molto semplice. with this I would Con like esto to quiero subrayar o enfatizar de que él estaba rezando todos los días y lo hacía de una manera muy sencilla. Sue preghiere, quelle del catechismo, he would start with the prayers of the catechism. Comenzaba con las oraciones del catecismo. nostro Ave Maria, El Padre Nuestro, el Ave María, Our Father, Hail Mary, the Creed, the Ten el Commandments, Credo, los 10 mandamientos, Spirito Santo, and the sequence of the Holy Spirit. la secuencia del Espíritu Santo. ogni dono dello Spirito Santo recitava il Padre Nostro e Ave Maria. After every gift of the Holy Spirit, Después de cada uno de los dones del Espíritu Santo, él rezaba un Padre Nuestro y una Ave María. Anche a conoscenza di come lo facesse, perché ci ha insegnato a pregare in questo modo che ci ha preparati e alla fine della sua vita pregava ascoltando noi.
Y sabemos cómo estaba orando Él, porque Él nos enseñó a orar de esta manera y nos preparó para que al final de sus días Él podía rezar escuchándonos a nosotros. Una grande grazia è quella di scoprire la preghiera e attraverso la preghiera ricevette anche il dono di unione con Lui. Dios le dio a Él una gran gracia, la gracia de descubrir la oración y a través de la oración recibir el don de la unidad de Él para con Dios. Spesso diceva alle persone che incontrava, prego per te, mi ricorderò di te. Con frecuencia Él le decía a la gente que se encontraba con Él, estoy orando por ti y te estoy recordando. Confidato che con noi che dicendoci che pregava sempre per le persone che doveva incontrare e che pregava anche per coloro dopo l'incontro con loro. Una vez Él confesó de que Él oraba por la gente que tenía que ver y oraba por ellos incluso después de verse con ellos. Cartas de todo el mundo le llegaban al Santo Padre. Esas eran cartas que pedían oración y esas peticiones eran puestas en un pedazo de papel y se ponían en la capilla privada. Donde se ponían estas peticiones en su capilla privada cerca de su reclinatorio, y cada vez que el Papa llegaba o iba a la capilla, tomaba estas peticiones en sus manos. Él bendecía estas cartas, estas peticiones, y celebraba la Santa Misa una vez a la semana por las intenciones de todas las personas que estaban en esas peticiones. El ponerse de rodillas ante Dios es primero arrodillarse en frente del Jesús Eucarístico. Y por eso la Santa Misa para el Beato Juan Pablo II era el momento más importante y más santo de su vida. La Santa Misa era el centro de su vida y de todos los días de su vida. Y nos confiaba que como sacerdote él nunca faltó a la celebración de la Santa Misa. Todos los días él convidaba a sus huéspedes a la Santa Misa. Y cada vez que los obispos llegaban a la visita ad limina, y algunos huéspedes también los invitaba a celebrar la Santa Misa. Después de la Santa Misa, él siempre encontraba el tiempo para saludar a todas las que estaban en la audiencia y para regalarles el rosario papal. Il suo grande amore per l'Eucaristia si esprimeva anche nello stare ai piedi di Cristo nascosto nel Santissimo Sacramento. Su gran amor por la Sagrada Eucaristía se expresaba también
en el estar él enfrente de Cristo en el Santísimo Sacramento. giorno pregava tantissimo nella cappella He used to pray a lot. Él rezaba a diario mucho tiempo en la capilla delante del Santísimo, Santa, durante quale alternava le sue meditazioni con canti eucaristici. Every Thursday he used to Todos los pray, jueves él celebraba la hora santa en la cual él alternaba la meditación con cantos eucarísticos Che egli stesso canticava o cantava. that he himself used to hum. que él mismo o bien tarareaba o cantaba. Anche alternava con le litanie che trovava nel libretto delle preghiere. He used to También él acostumbraba a alternar las oraciones con las letanías que él encontraba en los libros de oración. Se c'è bisogno di recitare tutte le litanie, sometimes he would Y muchas veces él pensaba que si era necesario el cantar todas las letanías, but he would do it. pero de todas maneras siempre lo hacía. aggiungere che il Santo Padre non ha mai tralasciato quest'ora santa. Sorry, I couldn't. Vorrei anche aggiungere che il Santo Padre non ha mai tralasciato quest'ora santa. I would like also to add Y quisiera agregar que el Santo Padre nunca faltó, nunca omitió esta hora santa. Gli organizzatori sapevano che dovevano mettere in agenda anche il tempo per celebrare quest'ora santa. during his international journeys, he En organized sus viajes al extranjero, todos los organizadores sabían de que en el itinerario debían de dedicar un tiempo para que él celebrara esta hora santa. Dedicare un tempo per la meditazione della Via Crucis, and also on Fridays they Y had también los viernes deberían de dedicar un tiempo para la meditación de las estaciones del Via Crucis, faceva ritardare di un'ora tutto il programma. if not the Holy Father would porque si no el Santo Padre retrasaba todo el programa por una hora. Dell'Eucaristia, Gesù Cristo, il Redentore dell'uomo, ha reso presente il suo sacrificio salvifico. in the sacrament of En el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo, el Redentor de los hombres, se hizo presente en su sacrificio salvífico, Compiuto sull'altare della croce. the same that he el mismo que él hizo the cross. en la cruz. Questo il grande culto dell'Eucaristia nella vita di Giovanni Paolo II era quasi vitalmente collegata con grande amore verso Cristo crocifisso. For this reason, Por esta razón, the life of John Paul II la importancia de la Sagrada Eucaristía en la vida de Juan Pablo II estaba íntimamente ligada a ese gran amor para Cristo crucificado. I misteri della passione di Cristo, della Madre sua lungo i sentieri di Calvaria. as a priest, he used Como sacerdote, él meditaba el misterio de la pasión de Cristo his mother y de su madre the trails of the Calvary. a lo largo de la vía dolorosa. Ogni venerdì, non soltanto durante la Quaresima. Every Friday, not Todos los viernes, no solo los viernes de Cuaresma, todos los viernes del año. Dal suo esempio quando lo vedevamo nella sua cappella oppure sulla terrazza del Palazzo Apostolico. we were enlightened by his A nosotros nos inspiraba mucho por su ejemplo cuando lo veíamos en la capilla o en la terraza de sus habitaciones, Davanti alle stazioni della Via Crucis. kneeling in front of the arrodillado enfrente de las estaciones del Via Crucis. In Quaresima si univa a Cristo crocifisso cantando nella sua cappella papale insieme con noi. during Durante el tiempo de Cuaresma, él se unía a Cristo crucificado cantando en su capilla con nosotros. La passione è un antico canto polacco sulla passione di Cristo chiamato Amare lamentazioni gorzkie żale. Y songs about
canciones acerca de la pasión y un antiguo canto polaco que se llama Las Lamentaciones. Alla luce di ciò che è stato detto, possiamo affermare che il beato rimaneva in ginocchio davanti a Dio, viveva in Dio e per Dio. In the light of what was said, A la luz de todo lo que estoy diciendo, podemos afirmar que el beato Juan Pablo II permanecía arrodillado delante de Dios God and for God. y vivía en Dios y para Dios. Incontrava con lui, poteva subito scorgere la sua profonda unione con Dio. Who was meeting him would immediately El que see se entrevistaba con él inmediatamente percibía su profunda unidad con el Señor. to be in contact with him. Al estar en contacto con ello, Closer to te hacía que tú te acercaras más a Dios. Attratto e quasi come inserito nel mistero della presenza di Dio. every man, any man would be Cualquier hombre o cualquier mujer hubiese sentido in the mystery of the presence. atraído e insertado en el misterio de Cristo. Conte sottolineava che da lui irradiava una forza, una luce. Many times Muchas veces yo me encontré con gente que hacían énfasis de que de su santidad emanaba una fuerza, una luz. Dalla sua profonda unione con Dio attraverso la preghiera. all of this was Todo esto era profound unity. debido a su profunda unidad con Dios a través de la oración. Divideva la vita tra impegni e la preghiera. He wasn't dividing life between No estaba dividiendo la vida entre compromisos y oración. he was praying with everything and with everybody. Él estaba rezando por todo y con todos. He was praying Para él la vida, su vida era una vida de oración. In profondo raccoglimento. often we would see him in Muchas veces lo veíamos en una meditación profunda. In piazza di San Pietro in mezzo alla folla mentre la salutava e la benediceva. even when he was Aún through cuando iba a través Peter's Square de la plaza de San Pedro, of the people. por en medio de toda la gente a la que él estaba bendiciendo y saludando y dándoles la bienvenida. Él estaba siempre en oración. Even in those moments, Aún en esos momentos él estaba orando. Chiudeva per udienze oppure per gli altri incontri, era sempre in raccoglimento. when he used to give the Incluso en las audiencias papales meeting, o cuando estaba reunido con gente, siempre estaba meditando en profundo recogimiento. Stanislao, oggi cardinale Givis, quando era necessario parlare con lui, gli chiedeva se lo poteva interrompere e se poteva fargli una domanda. the same Stanislao El hoy cardinal Chivis, cuando era necesario hablarle al Santo Padre, él le preguntaba this time que si podía tomar un tiempo para hacerle una pregunta. Dio gli ha dato la grazia di scoprire la preghiera e attraverso la preghiera unione con lui. God gave to him Dios le dio a Juan Pablo II el don de descubrir la oración y a través de la oración la unidad con Él. Che nella vita di preghiera di Giovanni Paolo II colpisce la sua evangelica semplicità. I was saying that in the Yo last diría que la vida de oración del siervo de Dios Juan Pablo II, lo que más llamaba la atención era su simpleza evangélica, Le quali il beato esprimeva il suo grande amore per Cristo e la sua madre. some of the pietistic practice Muchas de las prácticas piadosas de que el beato Juan Pablo II se expresaba era su amor por Cristo y por su benditísima madre. Si definiscono, diciamo così, devozione popolare. we can define them, let's say, Si podemos definirla, si se quiere, como
devociones populares. Grande intelletto con anima sensibile dell'artista, non si vergognava dello scalpolare e di queste forme di devozione. Him that he was Pese a que él era un hombre de un gran intelecto y de mucha sensibilidad artística, a él no le daba vergüenza forms of devotion. de esas formas tan simples de devociones y de oraciones. Sapienza biblica e teologale. In the songs, the popular songs and En las canciones populares y en las canciones navideñas, find a profound richness, él encontraba una riqueza profunda theological richness. y una riqueza teológica y bíblica, aún en las canciones. Natalizio fino al 7 di gennaio, dopo la cena sempre faceva un incontro, invitava anche qualcuno per la cena e almeno un'ora e mezzo si cantava canti natalizi. For example, Por ejemplo, durante la época navideña, hasta el 7 de enero, él invitaba a alguien a cenar y después de cenar cantábamos con esa gente por lo menos una hora, hora y media, los villancicos navideños. Dopo la cena, sempre con le suore e noi due segretari, andavamo con Santo Padre sul terrazza. during the period of May, En los periodos de mayo y junio, the two secretaries and the los dos secretarios y las hermanas nos encontrábamos con él en la terraza donde está la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Durante il mese di maggio cantavamo Y durante el mes de mayo and that time we used to sing, during May we used to sing the Lauretan litanies. a giugno las letanías laurentinas, y en el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón, cantábamos las letanías al Sagrado Corazón. diciamo polacca in questi 2 mesi. It's a very Polish kind of devotion. Una devoción muy polaca. All'inizio volevo dire che sono molto contento At the beginning, I want to say that Al principio les dije de que yo estaba muy contento, pero muy contento portata la Madonna di Fatima. que presidiendo este congreso se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Fátima y que fue traída la imagen peregrina La incoronata. y que tu arzobispo, el arzobispo Wensky, la coronó Perché parlando di Giovanni Paolo II, porque al estar hablando de Juan Pablo II, si deve ringraziare la Madonna di Fatima. first of all we have to primeramente tenemos que darle las gracias a la Señora de Fátima por haberle salvado la vida. because she saved his life. Tutti sappiamo quella data 13 maggio 1981. We all know Todos sabemos about a esa fatídica fecha del 13 de mayo de 1981 che i prossimi anni del pontificato mi sono stati regalati. the Holy Father used to say that El Santo Padre acostumbraba a decir que los años siguientes del pontificado given as a gift. fue un regalo para él después del atentado del 81. Raccontarvi che dopo di Giovanni Paolo II ero anche 2 anni come segretario con Papa Benedetto XVI. I would also like to Y también quisiera compartir con ustedes John Paul II, que después de trabajar con Juan Pablo II fui por 2 años secretario de nuestro Papa actual, Su Santidad Benedicto XVI. Mese di maggio, giugno venivamo qui a cantare le litanie. and when I told Y cuando yo le contaba a Benedicto XVI que en los meses de mayo y de junio íbamos a la terraza a cantar las letanías laurentianas, y Benedicto XVI the Holy Father Benedict XVI on May 13 y el 13 de mayo de 2006, Per ricordo del suo predecessore voleva anche ai
quella statua del palazzo, diciamo, del palazzo apostolico, recordando la memoria de Juan Pablo II, su predecesor, coronó la estatua de la Virgen María en la capilla. voleva sottolineare, voleva anche ringraziare la Madonna di Fatima che ha salvato la vita del suo predecessore. De esta manera, él le daba las gracias a Nuestra Señora de Fátima por haberle salvado la vida a su predecesor. Un gesto molto commovente e anche molto significativo. It was a very moving Fue un gesto muy significativo, muy conmovedor, Tante pie pratiche, una molto vicina al cuore, al suo cuore anche, era quella dei pellegrini ai santuari mariani. among his practices. Entre sus prácticas, una práctica muy común era To go to the el ir sanctuaries a los santuarios marianos en peregrinajes, Durante gli anni della sua infanzia e proseguita anche dopo come papa. que se daban desde su, started during desde su niñez, also during y eso continuó aún durante su periodo papal. Dedicava ai santuari mariani, coronava i quadri, donava alla Madre di Dio la rosa d'oro oppure il rosario papale. when he used to go Cuando iba a los santuarios marianos a coronar a la Virgen paintings o los cuadros, to the Mother of God, y bien le daba a la Madre de Dios una rosa dorada o el rosario papal. Difficoltà e le sofferenze che certamente non mancarono nella sua vita. for this reason, all the Por esta razón, todos los sufrimientos y todas las dificultades que nunca hicieron falta en su vida, Ma lo rafforzavano nel donarsi a Dio nel suo totus tuum. no lo apartaban, sino que más bien lo acercaban en su entrega a Dios. Y, affecting, but it was a reinforce of his giving himself. más bien reforzaban su entrega a Dios nuestro Señor en su totus tuus. Il Santo Padre si distingueva per la preghiera e umiltà. Till now, I underline that Ahora quiero enfatizarles que su santidad Juan Pablo II se distinguía por su oración y su humildad. Mettere in evidenza che egli era prima di tutto un uomo. but I would like to Pero quisiera underline that también recordarles de que primeramente él era un hombre. Si dava sempre pensiero per uomo. he was always thinking to Siempre estaba pensando person, and he was always giving himself for de las otras personas y se estaba entregando a todas las otras personas. L'uomo viene il suo insegnamento sulla difesa della vita, sul diritto del lavoro, alla libertà, alla dignità umana. it is exactly from this interest Desde ese interés por la humanidad, teaching de que about sus enseñanzas defense acerca del derecho de la vida, and freedom el derecho de trabajar, las libertades y la dignidad humana vienen. Dava i bambini, i giovani, i sofferenti di una cura particolare. he always had a particular care Él siempre tenía un amor especial and por los niños, por la juventud y por los que estaban sufriendo. Incontro con loro. there was always a meeting Siempre había during his reuniones con los jóvenes y con los niños durante su papado. Molto caldo, udienza erano lunghe, qualche volta dicevano che già udienza finita, Santo Padre diceva no, ancora non sono venuti i malati. even during the summer Aún en los veranos en la plaza de San Pedro, finish was ended que cuando ya terminaban sus audiencias, él decía, cuando le decía ya terminó, no, dice, Nel suo che siga. servizio non mancava mai incontro con loro, non sottovalutava e non disprezzava nessuna domanda, nessuna richiesta. in his service En su servicio he would never skip a nunca meeting with them. faltaba una reunión con la juventud o con la niñez y nunca subestimaba ninguna pregunta, Ogni todas las contestaba. non ne ha mai
tralasciata nessuna senza prima risolverla. He was always trying Siempre to estaba reflect on tratando de reflexionar en cualquier would tema skip one, y nunca, without first solving. digamos, Era molto sensibile, dejaba de tocar un tema. faceva, niente era superficiale e in ogni incontro c'era un dialogo profondo con altro uomo che stava innanzi a lui. He was very sensitive. Él era muy sensible en todo lo que estaba haciendo. Nada era superficial y en cada reunión Profound dialogue. había un diálogo profundo con la otra persona, hombre o mujer, con que estaba delante de él. Non esprimeva mai la sua opinione riguardo a qualcuno in presenza di altre persone e non faceva mai battute scherzose sugli altri. He would Nunca never criticize criticaba a nadie, express his nunca expresaba su opinión en relación a otra persona en presencia de otras personas. Y él nunca hacía chistes acerca de la otra persona. La sua vita aveva già difficoltà di parlare, di camminare, ma mai si at the end of his life. Ya para los finales de su vida, para él era muy difícil hablar y caminar, celebrazioni, dalle visite pastorali. But never he pero would nunca celebration or faltó a alguna celebración o a visitas pastorales. he wanted to visit all the parishes. Él quería visitar todas las parroquias de la diócesis romana. Sono rimaste poche, poi non hanno chiese, sono le nuove parrocchie, celebrano le messe ancora nelle baracche. The Cardinal Ruini would Cardenal Ruini le decía, Santo Padre, few left, quedan unas pocas some of them very poor, y algunas eran muy pobres in very poor environments. y en ambientes muy pobres. Ora invitiamo loro nel Vaticano e nell'aula Paolo VI, sabato di sera si invitava 2 o 3 parrocchie e lì per loro celebrava la Santa Messa. So the Pope said, Entonces okay, el so Papa, let's invite bueno, entonces invitémoslos a ellos que vengan aquí the Pope VI, al Salón Pablo VI y todos los sábados celebraba con 2 o 3 parroquias the Holy Mass. la Santa Misa. Qualche volta sappiamo che aveva difficoltà di leggere anche il discorso, ma per esempio andava per la celebrazione nella Basilica di San Pietro e partecipava accanto, la messa celebrava un cardinale, il discorso il suo leggeva un altro vescovo, ma lui era presente. We know that sometimes Sabemos que muchas veces era muy difícil para él leer, participate entonces sí tomaba parte activa en la Santa Misa, just sitting o ya sea sentado al lado del celebrante, or reading his discourse. algún cardenal, o al lado de la persona que estaba leyendo su discurso. Delle persone malate, prima della messa aveva piccolo infarto, possiamo dire piccolo dolore del cuore, I remember Yo me the day, acuerdo once the day una of vez, attacco di cuore. the day of the sick, el día de los enfermos, él mismo estaba teniendo un ataque al corazón o dolores en el pecho. go to the St. Peter's Basilica. Él no pudo ir a la Basílica de San Pedro. Il dolore è passato e lui dice io devo salutare i malati. And Y después de que se le fueron los dolores del pecho, dice, yo tengo que saludar a los enfermos. Il padre va alla fine della Santa Messa nelle Basilica, the doctor said El Santo Padre le dijo al doctor que no era posible ha pensato durante la misa. dice allora si deve avvisare che dopo la messa quando la gente, i malati escono dalla Basilica, voglio dare la benedizione a loro dalla mia finestra. Entonces dice, tenemos de decirle a toda la gente que después de la santa celebración de la misa, a todos los enfermos tienen que venir por mi ventana para que yo les dé la bendición. Questo non è prudente, non si deve. El médico le decía, Santo Padre, esto no es prudente, no se debe de hacer. Lui non ha ascoltato e ha fatto. he didn't listen to Él no le puso atención al médico y lo hizo de todas formas. Carissimi, è possibile affermare che dunque che tutta la sua
Queridos hermanos y hermanas, es posible afirmar sono stati veramente straordinari. Most dear, is it possible so to affirm that all of his life and que toda su vida behaviors y toda su actitud, todos sus actos fueron en realidad verdaderamente extraordinarios? Per il fatto che il mondo non abbia dimenticato Giovanni Paolo II. our heart rejoices Nuestro corazón se regocija sabiendo y viendo que el mundo no se ha olvidado de Juan Pablo II. Chiedono una sua reliquia, chiedono preghiere davanti al suo altare. after his beatification. Después de su beatificación, muchas gentes pedían por reliquias They asked for prayers in front o por oración enfrente de su altar. Io ho potuto portare la reliquia del Beato Giovanni Paolo II per la cappella delle suore. Y por eso estoy muy feliz y muy contento de haber podido traer la reliquia de Juan Pablo II aquí a la capilla de las hermanas. Il Santo Padre è sempre Y puedo afirmar de que Juan Pablo II vive, está siempre vivo en nosotros, alive in us. He's always living in us. siempre está viviendo en nosotros. pensiamo a Lui portati dall'esigenza del cuore, dal desiderio di essere uomini di Dio come lo era Lui, il nostro Santo Padre. Let's think of him. Pensemos un momento The need of our heart en las necesidades de nuestro corazón, pensemos en Él to be y men of God. en nuestro deseo de ser hombres y mujeres de Dios a como Él lo fue. Allo stesso tempo vogliamo esprimere a Dio Padre la nostra gratitudine, At the same time, we want Y al mismo tiempo queremos expresarle a Dios, nuestro Padre, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento essere bello e buono. for the fact that it is por el hecho de que es posible para cualquier hombre o para cualquier mujer ser bello y devoto. Padre e le sue virtù nasce dal profondo del nostro cuore una richiesta a Dio. finally from Y finalmente, the Holy Spirit. pues de esto tenemos que recordar las virtudes del Santo Padre que nacen de lo más profundo de nuestro corazón y nuestras peticiones a Dios. The request of Nuestra petición de que podamos ser mejores hombres y mujeres.